Tango ekoki balinga mikati na nkolo oyo tolingi kobanda liyanga na biso ya tonga ya lelo jeudi le 28 janvier 2021 na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosanto. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Nde to telemi biso banso bika beto telama beto nyonso betike imbi la konti kintuadi numéro 525. Unatwena imina kwa imina sikwasa nisina Yehova yani kwani kaka tunasamina kazi kulu tuyena yese kubabo sitwasi sisalumu yayo kuya niwe na wakala unapisa tonzi ebele to bondeli nzambe bika beto sambila nzambi tache beto okena mazulu nzambi ya zola nzambi ya lenvo tate nkenda beto ndenge ngei na bantangu nyonso kena monikisa lenvo yenge katikati na beto tata nzambi ngei yina kondo beto merite yawu ngei kena kulakisa beto ya ngitukulu tata nzambi samunati kalabetike moyo na suka ya bubu yake lemvu yake mitambula Yesu. Voilà pourquoi betina kuvutula nge matondo na zula matondo na suka ya lemvu. Yina tiba bima nyonso nge idikaka kena kusika nge nzambi mvangi ya bau. Biloko nyonso okelaki nzambe na tongwa lelo. Ezaliko kumisa yoko yembela yoba nzembo ya matonzi nkolo yamba oezo utakati na mitema na biso ni kula bitme ya bisange culti yai kwiza yala kwiza tuadisa yao mutini kezo na lemvu yange liyanga ni oyo nkolo e bandeli kino suka tikete yonzambe omi monisa na nyonso ekosala makati na liyanga ni oyo lo yembo mabondeli maloba na nzambe ni monisa nkolo poto li nzambe na nguya ndene yango lo lenge tosili kosanga na Yesu tozali kosenga abo limbi sepai na yo beto kena kulomba lemvo na nge nzambi samu na tipetikele babantu kutala kwandi veba faiblesse ya beto tata nzambi bibi kati menga yange Yesu ya kuluta na zulu ya mosi na beto dibundi yange meyonza mabisika nyonso kena landa kulti yai na baisi ya nzenza baikele mingi na tena bwala beto Kongo nzambe tikete oleka na kolibisa moko na moko oyo azali kolanda liyanga ni oyo kati na konzima makila nesu masiya limbi sokola ye bulisa ye beto kina kiminu tata nzambi
tingeme lemvo kila beto nyonso na nkumbu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Na kilokola yai bankundi na Kristo beto zola kuyamba sana mambo ya nzambi mezonda ti louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Lutonda kwa mfumu kadi yandiwe na wambote yelemvu andi usikila ngante angu ikaimani ni na nzila ya mambo ya nzambi yai beto zola kupesa mbote na dibundu ya nzambi bisika nyonso ina benu ikele dibundu ya nzambi mbocha beno mbote lingomba na Yesu Masiya mbote na bino mbote matonze belelo lenge nkola siliko ya mabiso toko yemba pona kokumisa nzambe lubala banzambi ni beno la sona mune misami na ekezo na lubala banzambi ni beno la sona mune misami na ekezo na ekezo na mune misami na tondo mingi tozali kobelema pona koyoka maloba na nzambe kasi liboso wana be tozola kosala rappel ya verset du mois ya janvier yakele na mukanda ya Yohane kikapu ya tete kibuku mpe ya tete Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Amen. Nde tosengi na motomoko papa Jérôme bondela na mokuse pona maloba na nzambe toko yoka yo po isiko zali bondela na sa motema na yo bika betu kusambila tata nzambi matondo yina ngeme kupesa beto wawa nakuza kuvanda na makulu yange na kutambula mambo yange yina ketomisa kizingu ya beto nina yina tata ya beto me kuvanda na makulu yange chipesa beto na ngeme kubikila beto na nzili ya kisielo yange yina ngeme sola nge mosi bika mpeve yange ya longo yina nge tindaka na katikati ya beto ya kusarila yandi na ya kuveva katikati ya beto samundandu ya kumonika na nkumbu ya mwana yange Yesu Kristo fumu na mvulusi beto mekulomba. Amen. Amen. Tokoyeba loyembo eko bongisa biso pona koyoka maloba na nzambe Kamupamba ko mono iluko titi Kamupamba ko mono iluko titi
saipi koyoka maloba na yo yaka yo moko loba kati na mitema ya bana na yo bazali koyoka yo kilokola me kulunga tata nzambi inabe tozula kuwange zonza babane ngeke na kuwange na nkumbi Yesu Kristo. Amen. Amen. Mambo ya nzambi yote longoka na suka yani na guide biblique mepesa na beto yakele na mukanda ya Yohane kikapu ya 13 bibuku ya 13 na iya na te ya 35. Jean chapitre 13 les versets 34 et 35. Jean 13 34 et 35. Beto ke kusala banzinga tatu lingala kituba na luputu yekele kwandi kufi totangi maloba na nzambe na kombo na Yesu Masia na pesi bino mobeko ya sika bolinganaka bino na bino kaka ndenge ngai nalingaka bino bino pe bolinganaka ndenge wana soki bolingani bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai. Ketanga na kituba muke na kupesa beno musiku ya malumalu beno zolasana beno na beno mutindu muzolaka beno beno zolasana beno na beno kana beno zolasana beno na beno bantu nyonso keza bati beno kele bilandi ya munu. Totangi malwa na nzambe pe na lupoto. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Dibu Yesu Kristo ngudi ansamu thème ya semaine yai kena kuzonze na mutindu yai l'amour dans l'enseignement de Jésus-Christ. Bolingo kati na mateya ya Yesu Kristo. Luzolo na kati ya bandongo solo ya Yesu Kristo. Luzolo bolingo l'amour. Bankun na Kristo diambu ya ntete tuke zonza ni yai. L'amour, il y a que le thème central y a qui Bibila. Le thème central de la Bible, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Nzambi ya moske le zola. E bin kete la titu, kaluwa wanu ya ntama, na teluwa wanu ya malumalu, bake na kuzonze la diambu ya zola mingi. E komu nzambi ya moske le zola, yani me lakisa beto zola ina, yani me témoigner zola ina, yani me démontrer beto zola ina, na kufilisila beto mwane yandi Sukliso. Mwana kaka mosi, mi yani me ndiba kupesa ne bonso mukayulu, tatanza me andini ko lakisa biso ete ya lingi biso, malgré ma bena biso, apesi biso mwana ne moko na likinda, oye iko kufa pona ma bena biso. Bundu sikama Siama tatamana nunga. Nyonso wana pona kolekisa bolingo oyo azana ngo kati na biso batu ya mabe. Nyonso na kulekisa zola yina nike na yaona katikati yetu bantu ya imbi. Yani mepesa mwane yandi mosikaka. Nani kati na beto na kulekisa zola na mpangi. Lenda kusakrifie mwane ya yandi mosikaka yina nike na yao. Même si ngeke na bao mingi yakete na muntu lila kundima yani perde mwane ya yandi samu na muntu na kulekisa zola. Menzambi mesala yao. Samu na zola yandi na yao na beto ba bantu yandi dikaka na kifuani ya yandi. Bantu ya mavanga ya imbi, bantu ya ntungu. Menzambi mesakrifie mwane ya yandi samu na ti na nkumbu ya mwane yandi Sukristo. Beto tambula ndemvokolo ya masumu. Kakiese ko? Kiese. Anzini ko sakrifie mwana na yepo ete biso na kombo na Yesu Masia tozwa bolimbisi ya masumu. Tala bolingo ya lolenge wana oyo tata Nzambe asili kolekisa kati na biso. Balinga mi kati na nkolo maloba oyo totangi. Kati na maloba oyo nkolo ezalinde nkolo Yesu Masia azali koloba. Kati na mambu yai bankundi na Kristo ni Yesu kena kuzonza katikati na milongoki ya yandi. Et puis qu'était là ti chapitre 13 ya mukande ya Jean yake na kulakisa mutinu na Yesu mesukula makulu ya milongo ki ya yandi ina nyoso ke ba preuve d'amour yake na kulakisa ti Yesu kia kukuluka pe ya mezola ba milongo ki ya yandi
parce que kalenge mezola muntu ve ngele davada kukuluka devant yandi ve mais ki dimu ina kukuluka na kulakisa zola ina Jésus qui na kutémoigner na ntadisa milongo ki yana kusukula makulu ya milongo ki yandi et kaka na chapitre qui la mutindo ina Yesu qui na ku annoncer que Judas qui ku trahir yandi et na manima kuna yani commencer zonza le nouveau commandement misiku ya malumalo yani commencer pesa akomi ko pesa ni beko ya sika ndene yango kati na maluba oto tangi Yesu masia ko loba na bango ete nazali ko pesa bino mo beko ya sika bolingana ka bino na bino esengeli bolingana ka bino na beni na pesi bino mo beko ya sika bolingana ka bino na bino kaka ndenge ngai na linga ka bino eno zola sana beno na beno mutindi la munu Yesu mezola beno na makedika nyonso Yesu mezola beto na makedika nyonso Yesu mezola nge tala zola ina Yesu mekundima pena kukuiza kuidika luzolo ya tati ya yandi soki ya kitaki na sende ko leksa bolingo o yepe azala ngo kati na biso andimi komi pesa mbeka ne kulusu pona mabena biso yani mendima kukipesa na likulusi samu na beto bantu kuvuka malgré bunene ya diambo Yesu mezo na kaka titata bika lusolenge kuvangama wana nyuso tuko la sabolingo na biso batu ya mabe ndene yango azolo bete bolingana ka bino na bino lolingi ngai na linga ka bino mutindi la muke zola ka beno fona kuzola sana beno na beno parce que zola ke diambo ya mbote betu mezaba ti kote ina zola ikele kitantu na kuvanda asiki Yeah. Kote ina zola ikele niki ntwadi ke monika niki yenge ke monika ni ba mambu ya mbote ke monika sabu na ti zola kote ina zola ikele betikete la ndemvo kolo ya masumu ke kuna ba bantu ke kulemvu kila bampangi bawu na bawu soki yo lingi moninga okozola capable ko limbisa mabena ye dibundu sala sambila Sala. bake zonza kati zola iki bampangi kuvibibilanga kulemvo kilanga kutanga kedika momona monto no mafwetika la mubeno zola fona kulemvo kila zola ke vibilila imbi zola ke lemvo kila pangi zola lenda sala imbi na pangi ve l'amour ne fait point du mal au prochain l'amour supporte tout l'amour pardonne tout ni kuna Yesu kena kunyema yao beno fona kuzola sana mabu yake kana milongo kiveme yake na kutana pena ngena muno Yesu kena kuzonza na beto fona kuzola sana beto na beto mebikwa bani ya nzambi kana zola kena kati ya beto ve wapu mutile tike bikwa bani ya nzambi to bianga mibana na nzambe soki bolingo zali kati na bisote lo lingi ni toko benga mabana na tata nzambe po ite soki to mwani lelo kati na banzimi to benga mibana na nzambe me kaka ko yina nezo monana bolingo ya solo ezali te okoloba na moninga okolexete olingira bambebo ndina sema ya motema uzosala makambo mabe kakiadiko Kiadi. mutu la mezola bale na yidika ndi diambo imbi vena na mansweki parce que zola le na yidika mambo imbi na pangi ve na kati makande betu tumeza fusote na kudiatila bolingo zo mona na te kati na bota na biso et pourtant bana na nzambe que des familles divisées ki tatu ya ngitu kulu mekota na kati ya makanda zola ikedi akave babantu ke incapable na kulemfukila bampangi kati na makanda kati na dibundu kati na bisalu ya betu kotote sala na ba quartier na batu pangu betu na kuvuana bampangi kidibu ya kulemfukila bampangi keleve mais en quoi nous sommes chrétiens bien-aimés dans le Seigneur mais kalabet ke bani nzambe tuna kulemfukila bampangi soki ya solo tozali bana nzambe esenge to limsa baninga ena kati ya bolingo ya solo moto atunda na bolingo na baninga akoluka sunga baninga yalinda sadisa bampangi yani ke capable na kusadisa mpangi mais kala beto sungimela beto bubu yake encore na diabo kana kuluta mekumati crise babantu biki maso bumbana na crise yana kusadisa diaka bampangi asiki oh crise parfois possibilité ikele te tango zolo babongo nzamba yebi soki ya solo zokoka lusuko sunga baninga te pona crise nzamba yebi mais soko zo bomba na sima crise pona eto sunga baninga te nzambe pa yebi azomona nzambe sadisa beto
kati na zola sadisa mpangi na kena pasi kati na zola suma manganga na mpangi na kena pasi ina nyuso kena tinaka beto lusaku muno bolingo ko supporter ko mona moninga na pasi te zola lenda ku vibrila vina kutala mpangi na pasi balinga mikati na nkolo dene yango Yesu azali kote ya biso na tango oyo ete na tango lelo ete bolingana ka bino na bino lolenge na linga ka bino beno zola sana beno na beno kana beno zola sana mpaka ke vanda ve mazonza ke vanda ve kana beno zola sana moto alingi baninga akoko yibelo kwa moninga te memame na kata bandako tozomona babani ya nzambi kulaba bapanga babi makento kela bambongo ya bakala ke laba mbongo ya kento babana ke baka babi ba parents nuzola ke wa kote tangu na mpange na kunyonga na kususa kimya yandi mimi ndani mbaka mukimya chiela ngeme kangati menge ngena kuzola tingeme zaba ve kakialiko Kiali. alors uzola ke wa kote tangu yo lingi moninga ukoko nzima te moninga nyo kwa mapona yo ina ngeme zola mpange le ndani mbeti mpange tala pasi samnange kana ngike na nsatu yakima ngeke lomba yandi yao yani ke pesa nge yampe na kiesi nyoso kana ni pesa penga me yangalala kana ni pesa penga me tonda me yakubaka na kubaka soki nge demander ko muyibi e montre na ke labaka yani ke na zola la mpangi ve balinga mikati na nkolo makambo ezali ebele o tozali ko sala ontoke bana na nzambe ezo l'accepte tozala bolingo ya solo kati na baninga te mendene yango nkolo alobi ete tolinga na biso ya lobi ete bino pe bolingana ka ndenge wana soki bolingani bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na nga beno mpe beno zola na mutindu ina kana beno zola na mutindu ina abantu nyonso keza bati beno kele milongo ki ya munu adi bundi ya Yesu Kristo Yesu kena kunyema betu na mambo ya yandi ti si vous vous aimez les uns les autres alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que babantu na kubakusa ti beto kele babani ya nzambi alors mavanga ya zola fona kumunika na katikati ya beto pona ete bato ba yeba ete biso tozali bana na nzambe tozali ba yekoli ya nkolo Yesu Masiya mais sengeli ba mona bilembo ya bolingo kati na biso mais sina kati ya bani ya nzambe ni mpaka na mazonza wafuso bantu keza batu fitike milengo ya Yesu Kristo ekuti yake na babantu yake na kwenda bude yai baba minsambidi yai baba ni nzambi bilumu nyonso kuswana yana mapango mususu ya bana na nzambe baton baswana kakaka ba frère na ba sœur kisalu kunwana kisalu kuswana mambo bake nwana bake swana pe betina kutala ya malunga ikeleve yake mambo yake na kunyomsa mpevi ya nzambi kati na beno wapi zola na katikati ya beno est-ce que la mavanga mutindi na babantu ke bakula tibeni ke bani nzambi ve me kana me kanga na zola ya makedika kima ya mpangi ni yange betikitala babancha kaka bakedia kintwadi bakele ensemble me zola ya makedika ni kana katuka na ntima yake na kubonika diambu ya mpangi ba unyonso metelema dia ngeketela ke dikande ne ke beni parce que même bakula zola etata nzambi beno ke remarquez bien aimé vous allez remarquer que makanda ina kena kati ya zola ya makedika na kati ya kintwadi makedika ce sont les familles bénies yakile makandi na kena kati ya benediction ya nzambi beniketela tiba mambo ya baki na kusimba beniketela tiba bani ya baki na kati ya kintwadi beniketela batekula bana kati ya kintwadi ba umosi na kati ya kintwadi forcément kena kuprospérer benike se demander waputila mesala benenda yindula même son simba alors que ni zola ina kena kunatina ba benediction banko na Kristo l'amour apporte des bénédictions des multiples bénédictions. L'amour nantadisha tata nzambi l'amour nantadisha wampangi yake natinaka wetu lusaku munu parce que na kati ya zola inangike na kuyibika tata nzambi kena kuyangalala eli nabika ngepamba ve kati na bolingo ozola sepa ina nzambe epa ya bandeko nzambe akoko tika yo bongo te memi tema na biso etonda na makambo ebele moninga na quartier mbote ya pamba opesa te ngeke na kutala tininge binutila abantu nyonso alors que ngeke bombi na mfuputa empaba baninga na mosalo lingo ko solo na baninga te ngeke na kutala tininge binutila babantu ko ngeke na bange kanga enemi mais atako batu maselo mabe malwanza velo binini aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent priez pour ceux qui vous maltraitent na kusala fosuna ni makala ya tienge na kutuna ba zola mitantu yange zola ba ina ngeke na kuzula mitantu yange omoni ya abulingite pesa yembote nanko
pesa ye mbote le reste etali ye na tata nzambe mais soki yo posa lokola ye bokomi kaka lokola moto moko beni mokuma foso mosi bokomi ndenge moko ye akangeli yo kanda yo pokoti na rythme na ye beno nyonso yokuma kategori mosi nzambe ke tula beno na ron mosi mais soki yo omoni ete akangeli yo kanda azondiba pesa mbote mbala moko mibale misato ye aboyi oyebi kalingi te yo oza na se ya motema wana likambo na ye te okoki koluka bandeko omemi epa na ye me nini kaka botikini alingi te tika ye me beto mingi bankwa kristo mekuma babantu mingi betikina kuzonzana ve makanda kena kumwangana meme na kati bayinzo kento na bakala kina lala fulu mosi bakezonzana ve bakena kutala sana meme ve na inzo ya kaka bankuni na kristo sabu na tutenda kota ve bandako mususu ko koti okomuna meba misusu mbeto moko mosa mobali bati meme loko na katikati pour que moninga touche moninga te kakiali ko Kiadi. parce que bakala touche kento ame tout la barrage na katikati muntu na kwa yandi yakele mbote ve wabuti betike témoigner betike bani ya nzambi babana me butuka kivumu musi na kata lupango azola na ve babana na babana ke zonza na ve me bake ba minsambi di nous sommes une famille chrétienne. Comment les gens peuvent témoigner que nous sommes une famille chrétienne si on ne s'aime pas? Si quelqu'un qui tente que na komunika, si quelqu'un pas kana mazonza, ya kakina kulualisa mpangi, ya kana kutela même tima pasive. Oh nzamba sunga biso na mikati na nkolo. Lolenge Yesu alingi biso atiki kiti na bokonzi yani kulumuka na ntoto yae na kuiza pesa kizingo nsama na beto normalement beto mpe fana kuzula bampangi beto mutindu yina prena kusacrifice kizingo beto na bampangi yazula zona kakati prena kusadisa bampangi na mambo nyonso mumezula mpangi ya munu mulenda kotila na nenga imbi fe mezula mpangi ya munu mulenda trahir ya dife mezula mpangi ya munu mulenda yidika imbi contre ya dife mulenda poignarder na mukongo fe Monsieur Lampanga munu mulenda botola bakala ya yandi ve moninga na ngai otozali ba mingi men dinisa bampangi camarade ya yandi antima men mi ravir dia kan bakala oh bankodi na Kristo nzamba sunga biso yiso lobete bolinganaka bolingo sala kama bena ndekote me bolingo elimisaka bolingo supporter mabe bolingo sala kama labu nzambe asunga biso na nzamba loba na nzambe oyo oya lobiete poete bato nyuso ba yebete biso to ba yekoli na nkolo to lingana kala bubu yai ngemo sikana kubakola tina ntima yange zola ikele vena ntebise bampangi alors sosa kizizi ya tata nzambe senga bonimisi na nzambe banda na kolinga baninga banda na kozongisa kimya kati na ndako kanange kento na bakala bena kuzonzana ve dula kintwadi meme na babana beno futula kiyenga na bampangi bato nyuso zana makambo na bango yeke mekuma ntangu ya mpasi dibunde Yesu Kristo yeke mekuma na ntangu ya mpasi na inza yai l'heure est grave beto saba veki 2020 yeke na bumba beto mengiki na kata kitantu na bampangi ndandu niki ngeke dzwa kana mpasi mekumi nange na ntangu yai muntu nyuso zula sa kizizi tata nzambi na kutunga zula kiyenga na babantu nyonso mais yo ça na kati ya la haine na kati ya division na kati ya bokabwa ni makambo nyonso mabe mais ce qui passe yeli yo 2021 ebite okobika ndenge nini abitika na kati ya ntangu ya mpasi ya nzomono muntu fana kukubanga linga moninga na yo linga mojala na yo lokola yo moko soko lingiye wa capable kusunga ye soko lingiye wa capable kusala ye mabete soko lingiye wa capable ko limbisa ye nzamba sunga biso pe apambo na maluba na ye amen Amen. tokoyemba nzembo 9 Cantique 916. Fumu kulikazola, fumu kulikazola, fumu kulikazola, na te tumona na. Fumu kulikazola, fumu kulikazola, fumu kulikazola, na te tumona na. Zola, 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 na te tumona na. Yes,
Matondo bika beto sambila nzambi tacha beto kena mazulet metonda na mambu yangene mekuza longa dia kabeto na suka ya bubu ya jeudi nzambe oiko tia biso na likambwe talibo lingo nzambe poete na tango zaliko sosola mabota na biso tango zaliko sosola banzimi omoni ete bolingo ezangi kati na bana na yo ngeme bakusa ete zola ke dia kave. Voilà pourquoi imbike na kunyeka bantime batu lokume kukanga bantime matadi babantu na kulemba na kulefukila bampangi babantu ke capable na kusala bampangi imbi zola ikeleve kunosela bampangi ba mwanza bambasu zola ikeleve kutaba bampangi mimbanzi zola ikeleve nzambi ni kuna bifu ya imbike na monika meme na kati bani ya nzambi Yesu lemfukila Yesu lemvokila dibundu yange nzambe limbisa biso nkolo tokanga makati na bolingo na yo lo lingi nzambe alingi biso atindeli biso mwana moko na likinda o Yesu pe anzini kolekisa bolingo wana atiki kiti na bokonzi ayeko kufa awa na sena ekulusu po na biso zola emutindu ina ikibetiki na kuvutula tata nzambi na ntadisi ya Yesu na zola ina melekisa na beto Yesu lemvo yenge sadisa dibundu yange tokanga makati na bolingo na bandeko tokanga makati na bolingo na yo nzambe na biso bolingo esala kama be na ndeko te bolingo elimbisaka nyonso bolingo supporter que nyonso. Seigneur, on n'arrive pas à se supporter, Père. Ni kuna ba mambo mingi imbi kina kumonika ba divorce ba séparation mutina mutilo ankabwanu parce qu'on n'arrive pas à se supporter, Éternel Dieu tout puissant. Kwiza sadisa beto kwiza sadisa makande ya babantu makande babane ngita Tanzambi ba inametela na kati kitantu la haine ba division tribalisme mutilu ina. Oh Seigneur, babantu mezolana nenda tala bandinga bampangi ve yabitina kwenda finama Tanzambi na bas élections na boile beto tout la zola nantima ba congolais nyonso beto tala bandinga ve beto zabati beto nyonso ba congolais ke muntu mosi nange Yesu katula mpevi ya tribalisme longola molimo ya tribalisme kati na ba congolais kati na ba chrétiens nyonso au nom puissant de Jésus tout ça la moto moko nkolo pete mboka na biso ekende liboso. Tout à la bateau nord, tout à la bateau sud, mais biso nous surtout à la moto moko nkolo. Beto vanda muntu mosi Yesu dolo kolo yange. Beto zimana ina kana kukabula beto mutiba besoin d'ati oublions ce qui nous divise. Beto kanga mananga éternel Dieu tout puissant parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Yesu dolo kolo yange. Yaka kotia elembo bolingo. Mutini no pesa ya unsikudugusu ya mona tibeno zola na beno mutini munu meku zola beno mfumu lungisa kitezo ya zola kati na muntu nyoselekana kuwa mambu yai
kokisa elembo ya bolingo kati na motema ya moto nyonso azali kolanda maloba oyo nzambe azali kolanda liyanga ni oyo culte oyo tia elembo ya bolingo kati na motema na ye akoka kolimbisa mabe nyonso basili kosala na ye akoka kolinga baninga na kosunga bo baza na pasi na koyeba kokabola mpe mauwa na oyo akoti na mauwa awa mfumu sadisa beto kala betu kota na kati ya kitezo ezola ya makedika libunde betu kebonga bwala betu kebonga nyonso yeyimbi ke katuka matondo tata nzambi nene tingeke bika betu ve matondo tata nzambi nene tingeke sala ya ngitukulu kati na betu nyonso betike vanda mesure na kuzola bampangi makwela ina tata nzambi zola kendi akave vutula zola ambe ninge vukisaka ba tata nzambi makwela ina mekota na kitantu katola kitantu jongisa ngona bolingo bazalaki na ngona ebandeli mabota oyo esili kokabana nzambe jongisa bolingo balimbisa baninga nzambe pote bazonga kati na bolingo babana yina mekukabuka bao na bao babana kena kuwisana be nzambi visiter babana yina bavutuka na kati ya zola na kintwadi parce que nini ngeke na kulomba na beto zola bampangi tulinga mezola beto mais pourquoi bitike na kati ya kitantu pourquoi bitike na kati ya la haine na bampangi seigneur kuiza lemfkla kuiza sadisa matondo na nzambi na yina tina njila ya mambo yai makanda mingi kiki se reconcilier na njila ya mambo yai babana mingi makwela mingi kiki se reconcilier parce que nge yisu ngeme zonza o mfumu ke mona masika bika kutuka nange nene ti ngeke sala yentalo na katikati ya beto nyonso baze election ke na finama na bwali ya Congo nzambe sunga biso elekana se ya kimia elekana se ya kimia to na posa ya kimia oyo koba nzambe baze election na biso nzambe yo moko zela au centre ya nyonso to na posa makelele te mais to na posa komona nkembo na yo to ningi ko kumisa yo elekana malamu to tato la bonene ya kombo na yo poto ali nzambe na nguya sunga ma inoso eko salama si ya contrôle yo nzambe kemona masiki avutuka nange sunga bandeko na biso nzambe bazabi sika nyonso tala bokono covid-19 ndenge zo tungisa bato na ba pays étranger nzambe na France na États-Unis un peu partout nzambe semola loboko bokono ya covid-19 nzambe esila ezra vague sikezo ya kanzambe pamele yango poto ya nzambe katula betu bitezo ina ya covid-19 kana kumanisa babantu emekona ba vaccine kana kuwa tata nzambe levo yenge sala ya ntalu katikati maina nyosika na kubela yao nyakisa bao baina na budu bazo yao fuka bao na menga yange poto zali nzambe na ngu yao lema na kalikambo te kembo lobiko zonge pa na nyonso oto siliko senga na yo po siliko yokela biso na kombo na Yesu Masia amen Amen. beto mevutula matondo na beno nyonso di bundi Yesu Kristo na ndingu muno no kulekisa na kuti ya nzamba apambola bino bisika nyonso bozali bisika nyonso boladili yanga ni oyo tikete nzambe apambola bino apesa bino obozana ngo posa matondo na commission technique matonzi ebele na biso nyonso nde betino lomba na beno lutisa ki lumbu ya mbote ki ntwadi na Yesu Kristo Wizanto Mweto Nzambi yeto ufweni mutamu na tembo yenzitusu yelulendo kadinge wasema bya byonsono muja luzolo lwaku byakala yebyasemwa tikete ngolu na nkolo Yesu Masia bolingo na njambe tata pelisanga na molimo mosantu ezra na bino nyonso banda lelo kinosuka na ekeke amen Amen. Bonne journée à tout le monde. Merci.